గణపతి ముద్దుల తమ్ముడే చందమామ స్వామి 5 కొండల అందగాడే చందమామ 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 స్వామి ఎవరిగిరిపై వెలసినాడే చందమామ మెడను గంట ధరించిన ಈ ಪರಿಮಳ ಗಂಧದ ಚಂದ ಪರಿಮಳ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯದಿ ಚಂದನ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಗಂಧದ ಚಂದ ಪರಿಮಳ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯದಿ ಚಂದನ ಪರಿಮಳ ಎಂತ ಪರಿಮಳ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಮಳ ಎಂತ ಪರಿಮಳ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಮಳ ಘಮಘಮಿಸು ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಗಂಧದ ಚಂದ ಪರಿಮಳ ಪರಿಮಳ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯದಿ ಚಂದನ ಪರಿಮಳ ಎಂತ ಪರಿಮಳ